সাজা কামান যতনা जों दिनै मारामार इमाने कायसा कम खाना बगे आबोका निर्वाचन चिनि 23 तारिखो उखा मोटामुटी शांतिपूर्ण भावे उखा 1 लिटार घटना गानै खाना निर्वाचननि फलाफल घोषणा होनाय फुं 8टानि सिनि खाना जेंनाय और रिजल्टनि परे चिनि गणदेवता जगा रायमानि चुनचिनि दल लियोगै चिनि कार्यकर्ता যারা বরণনি থানি সুঙ্গেটা কই মুংনার মানে আবুখা রেজাল্ট মাননি পড়ে কোনো রকমে সমস্যাটা কেবল তাগিয়ে অবদলের নির্দেশ চিনি রাজ্য প্রেসিডেন্টের নির্দেশ যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ जों गोबायमनि पड़ेब जाते परिवेश नष्ट जाते যত তংকজানি বিসিংতে রেজাল্ট মানে নানাতে কারণ চিনি অহাস্তীয় জায়গা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ দङ আবো রবীন্দ্রনাথ নাগায় এবং সংসিনি হামগ্রাইনো সংখ্যা দङ আবো চিনি তিনিনি অপ্রেস মিনি মূলক হামাই যাবে আবো आं तिनि नखा जे अगरद बर्मा सिनियर लीडर ति ब्रह्मथानी बदि ब्रह्मथा काले ब आइनामाय आईबीपी थांगा अगरद बर्मा बाबू ब एर आगे आईबीपी नो तमनि तामनि बागे ब आईबीपी काले ब मथाव थांगा आबो बड साइमानाय आबार ति ब्रह्मथा तिनि या करे हाइनो हाय आईबीपी जॉइन खालाया ताई फाइसिंग जोंनाय गायगे धनंजय त्रिपुरा जीवन जयरिया अमाय किछु नेतृत्व आईबीपी न याकारै बरक मथाव योगदान दिखा बरनि कखिगे हाय जे आईबीपी नि द्वारा तिप्राले नंगलाक हाय हाय अगुर बाबू जे मथानि फाइका आईबीपी योगदान दिखा बिनि कखिगे मा हाय बकसिल जागा जे मथाव कोनो यूनिटी करे थामसा करे मथाव काजे मथाव तबे कोनो लैंड मंगला ग्रेटा तिप्रालैंड मंगला आबन बगे बहाय नहाय बिनि कसामल आईबीपी जॉइन दिखा आबन प्रमाण जे जतोय सिनि प्रदुत बाबू थामसा तै तिप्रासानि कक्सातो मथाव थामसा करे आबो क्लियर जों बुजिखा आबन बगे तो अगर बाबू हाय सिनियर लीडर तिनि मथा टेक खलैबो हाय नहाय आईबीपी जोगदान खालायखा तो काजे अमा जों नुनाय चिनी যারা তিপ্রাসা তংনায় যারা ইন্ডিজিনাস পিপল বড় আসলে আঞ্চলিক দল রাজনৈতিক শিকার বড় কোনো ফিউচার করে বড় যদি গ্রেটা তিপ্রালেন মানানি না খাইতে বড় যে সামুক খাইনা তমনি এক বছর এডিসিও जों নখা আবার আইপিটি বছর বাই তাবো 4.5 বছর তো বড় কোনো উদ্যোগ করে ভাইকে মানাই গ্রেটা তিপ্রালেন আবো সিনেমা তো কাজে অমচলি নাই নির্বাচন ফাইকা নির্বাচন সর্বস্ব রাজনীতি বরণে নির্বাচন ফাইকে কিছু এমএলএ দেব মানো এমডিসি দেব মানো তো নির্বাচন থাকাকে গ্রেটার তিপ্রালেন এবং তিপ্রালেন কবে পেও তো অমচলি নাই অমন আঞ্চলিক দলের রাজনীতি যতন না হয় যতন সাজা কাহা जों दिनै